ko Mali armée de avion wuli ka taga nord la sema mogo rebelle sema mogo ma banku te taga gamuga mogo deme ko ka an balimaw sauver ya villa fɛngɛ Mali nord la aw an balimaw Mali armée ye avion tabi u ye majugu nunu bunte u bolila ka taa fo Niger n balimaw n y'o de fɔ an sa ko biye sini la kale ye a ye tɛgɛrɛ fɔ président Assimi kun Assimi i ni faso jɔ maliyɛnw wallahi n y'o de fɔ an ko transition mɔgɔ bɛ baara min na awa Faransi ka complot kura dɔ de fana kun ye nin dɛ n bɛ mun fɔ aw ɲɛna bi nin tun ye Faransi ka système kura dɔ de ka essayer k'u b'an an jɛɲɔgɔn kɔ ɲɔgɔn bɔ ani Mauritanie fana ka affaire fana la tuguni n bɛna nouvelle caman fɔ an ɲɛna o yɔrɔ fana Mali ni Mauritanie fana ka affaire fana la n'u taara k'u bɛ ka maliyɛnw Mali sɔrɔsiw bɛ ka Mauritaniens ko Mali sɔrɔsiw de ye Mauritaniens civils dɔw faga dɛ u taara nkalonw ni fɛnw tigɛ yɔrɔw la mais alhamdoulilah aujourd'hui an ka Mali ɲɛmɔgɔ wulila ka fɔkaban caman kɛ k'o tɛmɛ u ni Mauritaniens ni ɲɔgɔn cɛ ka yira k'a fɔ k'u bɛna enquête dayɛlɛ Mali procureur u wulila ka u ye wulikajɔ kɛ u ye enquête dayɛlɛ fan bɛɛ ni ala sɔnna ma mɔgɔ min bɛ juguya la k'i bɛ Mali ni Mauritanie bila ɲɔgɔn na a bɛɛ bɛ maloya la tɛmɛ maliyɛnw an y'o de fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ Mali kura min nɔfɛ o de bɛ ka jɔ bi donc nouvelle minnu bɛ yen nɔ an bɛna nouvelle ninnu kalan sisan nɔ aw bɛɛ lajɛlen bɛna mɛn k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ Mali armée l'armée malienne est en train de monter en puissance maliyɛnw maa si ka juguya tɛ se ka Mali armée lajɔ sen na armée malienne bilama u ye avion mun lawuli ka taa Mali nord la ka taga c'est à dire que ka taga u ka fɛnw kɛ n balimaw o b'a yira k'a fɔ d'abord armée yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi armée bɛ ka baara kɛ au nom de tous les maliens Assimi malien bɔ malien na an balima tamasigi maa 100 ni kɔ de fagara n balimaw u ka village dɔ bɛ Menaka kɔfɛla la ka taa Niger frontière la u taara an balima tamasegu de faga fo maa 100 ni kɔ k'u gɛn ka b'u ka sokɔnɔnaw la président Assimi ye an ka avion na wuli bi n balimaw cɛfarin dundun sa cɛfarin dundun de fɔ wagati sera sisan nɔ k'an ka armée la wuli ka taga ni maa ninnu kama ko bunte u bɛɛ bolila ka taa Niger n bɛna image bɔ ka yira aw la a ye seconde fitini dɔrɔn di yan n bɛ ka image ni recherche kɛ ni ala sɔnna ma n bɛ image bɔ ka yira aw la sisan nɔ voilà voici les voilà n bɛna fɛn ninnu kala filɛ a yɔrɔ la les FAMA en renfort à la coalition Gatsia MCA avec un appui aérien plusieurs frappes dans la zone de Inchinanan c'est dimanche 13 mars 2022. Merci à la transition pour une première fois, pour une dernière fois, pour une première fois et une dernière fois. L'armée monte en puissance. Les terroristes sont allés se réfugier à Niger. Mbalimaou. Des combats ont opposé très tôt ce matin, 13 mars 2022, les éléments de la coalition MSA Gatsia aux terroristes Daesh. À Etamba, zone située à l'est de Tamalat, sur la ligne frontalière entre le Mali et le Niger. Les terroristes ont été défaits, repliés sur le territoire nigérien. Plusieurs corps des terroristes sans vie, du matériel roulant abandonné, un groupe de 7 nébuleuses avec les frappes de l'armée malienne. Des antennes téléphoniques ont été saccagées, le marché volant ainsi que des carburants et des vivres. Utara bi anga village moko de kan, mbalimaou. Utara dugu do de la, dugu intoro ko Tamalat. Voilà, dugu kelen toko ko Tamalat, utara o dugu la. Dugu do fana be o toko ko Andera Bukan. Utara kata o village ni la, ano o ville ni la, kato dugu kata olu bingani waleta. Ko nyashi o dugu moko ma. Anye information do fana sɔrɔ tuguni ko terroriste minnu bɔra Niger kana Mali kɔnɔ ko avion dɔ de tun bɛ k'u escorter avion dɔ de tun bɛ sanfɛ o bɛ ka terroriste ninnu dɛmɛ ka don Mali kɔnɔna na an t'a dɔn avion modèle min don ne balimaw avion dɔ de tun wulilen bɛ o ni terroriste bɛ ka yala terroriste nana don Mali kɔnɔ ka na an balima tamasegi maa 100 ni kɔ faga u ye sema mɔgɔw wele rebelle sema mɔgɔw wele Kidali ko kana fara Gamuga mɔgɔw kan sema mɔgɔw ma sɔn dɛ sema mɔgɔw minnu dalen filɛ Bamakɔ k'olu tɛ kɛlɛ kɛ terroriste fɛ dɛ k'olu bɛ kɛlɛ kɛ armée malienne de fɛ an balimaw a bɛɛ lajɛlen ye kumaw ye sa dɛ Mali y'a jugu de dɔn bi Mali den jugu dɔnna bi mais bi an bɛ Assimi fɔ Assimi ye mɔnɛ bɔ maliyɛn denw na maliyɛnw Mali armée de filɛ ka wuli bi ka taga an balima tamasɛkiw o ko ko minnu ye azawadiyenw ye k'olu bɛ ka azawadi de défense ta
Sema Fouari, Mourolangolo, Sema Fasotila, les rebelles de la Sema, ou te fouille la Bamako, Mousso Sunguru Teako, ou te fouille la Bamako, qui fa Sorola, qui fa Nyogome Sorola, Kanida Bamako, Sinorola, Kasoka Wuliko Azawadi. O ave munu ko Azawadi, o mo de fleka farabi, gamu wulila, kata suma, ko kana faranyo ko bete mashigide, ko balma de be ka farabi. Sema ko jia kono kade ka marfa te ci terroriste la. Kolo ko marfa be ci armée malienne de la. Awa nyamo be dale fle Bamako kono. Mali armée avion de wuli sans fait. Mbalimaou, des frappes aériennes en cours au sud de Insiananan contre des terroristes par l'armée malienne. Source Fahad Al-Mahamoud. Mbalimaou, Mali suraso wula kataka mone bonafo Mali nord la bi. Mali suraso ya avion na wuli. Mali ni Niger frontière là. Ninga Mali suraso chien flade. Ou ben ni réplique ke ka ambalma temasegu kisi fagalima. Au akilibala. La zone des 3 frontières. Francisco Yoromina, ko jahanama tasuma de do. Francisco Takuba wole, ko Yoromina kale kelen desara. Francisco kale desara ko la zone des 3 frontières sécurisées. Bi Mali armée be ko sécurisé bi. Mali suraso ye avion mon black ataka terroriste bombardé. Ne ya mogo do wala dugula ou ko avion mon armée malienne bolo. Ka avion, ko lu madri ka avion nyogonye. Avion be na hala mangante bo. Armée malienne ka avion mena hali mangantala. Armée malienne ka avion avait frappé avec précision. Aye kuma inamede. L'armée malienne frappe avec précision les groupes, les cibles des groupes terroristes. Kou jensen kou bepuli, ou bolla kouka katkatu to, kouka katkatu jeni, kouka moto jeni, ou bolu sentegen de la kata Niger. Ou bolito, avion do bora, antaro avion bora sangolo de lawa, avion bora jenemuria de lawa. Avion de bora kou escorté ka donu e Niger. Malion, viro do frabembolo. Anye information de sur 6 à 6. Kon Niger konobi, kon Niger présent keleme kata Somalien do wole. Ani Nigeria boko aramu mogo do wole. Ani Tchadien do wole. Tchadien erebelu, Nigeria erebelu, et Somalien erebelu. A video flere mena video ira aula. Malima o mode fo onyena bi. Et Mali be jode. Mais mogo be Mali jugo ala alaba be malu. Segu kaw aka duo minena bi. Mali o mena video do ira la. Madala ni video nyobe mogo bolo e réseau sans fela la de. Mais mena ndenga video ira aula. Ni video la aya la jede, aya ni video la jede. Ngeni video nya capté groupe armé do ndefe ka moko toko foke quoi. C'est où tu vois aradari neni video soro depuis Maroc de neni video secret soro depuis Maroc ñoo de fana c'est où tu vois aradaru forle ndogoy awani video te mo shibolo réseau sans fait ne kele abene kele ne bulu hala te Mali SA bulu awa Mali SA ala sago ou be kata Somalia on ta to bla Niger de na aradar do be fo Niger o de to fo Maroc kan image chima Niger président ani Franci ou be kata mercenaire de ta Nigeria ani Tchadi, ani Somalie, on mercenaires ou fara ɲɔgɔn kari la sando, ko be offensive la se Malika. Mais Mali armée ye fagali dauka, a yɛrɛ ka mercenaires najere, a y'u photo lajɛ. Ou ka vocal do fana ben bolo sema mogo ka groupe do be no mais nte fe ka nte ngoyo de fosa ni son jale be bi segero ben bolo bi ni a blaboro ne nte fe mogo ka dimi sema mogo koro parce que ka demba be Bamako kuma do fen do be nte fe ka yira fen ben bolo sema mogo ka ka bo aklima ou ka vocalu de ben bolo de ou ka vocalu ben bolo ou be ka fo vocalu la tamashiki kan yere la ko ko risu na limu kifla ko lu jatigele be de ko sema kan ga I akli to Niger de la sanno ou yɛrɛ bɛ ka kuma u ka WhatsApp groupe sanfɛla la dɛ u t'a dɔn ko portologue dalen bɛ fo ka salon kɔnɔ ayi ne kunkolo bɛ fan bɛɛ de koyi awa u capte u ka vocal a bɛ n bolo yan nɔ mais n t'o jɛ bi fɔlɔ n bɛ ka o préparer de o traduction n bɛ k'olu bɛɛ o bɛɛ bila point na fɔlɔ n bɛ ka baara k'o kan bilahi u ka vocal bɛ n bolo
u ka groupe mɔgɔ dɔw bɛ u ka vocal bɛ n bolo u b'a fɔ k'a fɔ ko armée malienne bɛ ka wuli ni puissance min ye bi ko tiɲɛ yɛrɛ la ko sema mɔgɔ k'olu ja tigɛlen bɛ bi dɛ i m'a ye sema ma sɔn ka taa fara gamu ka mɔgɔw kan bi mali armée ani gamu ka mɔgɔw olu de tɛgɛ dilen bɛ ɲɔgɔn ma bi olu de bɛ ka mali nord libérer bi sema mɔgɔw dalen bɛ kidali ko ayi k'olu tɛ terroriste kɛlɛ dɛ ayiwa tuguni Niger présent a bɛ ka taa mercenaires ta dugu bɛɛ la sa k'u former k'u su k'u bila mali la Algérie ye frontière fermée Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi Algérie ko mɔgɔ si tɛ don ale ka dugu la bi n y'o de fɔ an ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ frappe de bɛ ka kɛ bi terroriste ninnu ka yɔrɔ dɔw tiɲɛna u donna fɔlɔ maliyɛnw n bɛna secret dɔ fana fɔ aw ɲɛna ka bɔ hakili ma terroriste donnen an ka village la terroriste donnen an ka village la u ye fɛn fɔlɔ jumɛn kɛ u tagara u ko terroriste donnen Mali village la u ko olu u taara ka taa Mali antenne de tigɛ c'est à dire que an ka réseau communication minnu bɛ yen nɔ u ka village minnu bɛ yen nɔ ko Isianen n bɛna village tɔgɔ fɔ u taara ka taa réseau de communication de couper ka taa mɔgɔw ka sugu ci ka taa mɔgɔw ka so ci ka mɔgɔw ka sagaw suɲɛ ka mɔgɔw ka baw suɲɛ u b'o baara jugu de la u kɛlen k'o kɛ Gamu ka mɔgɔw de wulila le général Gamu ko k'ale tɛ Mali janfa Sema ye Gamu wele ko Gamu kana fara u kan k'u ka offensive lase armée malienne contre la sisan Ukraine bɛ ka ci bi Faransi tun bɛ fɛ k'i den de san ka kɛlɛ la wuli Mali kɔnɔ ka Mali armée diaboliser k'a fɔ ko Mali armée bɛ ka adamadenw de faga an ka Tamaseki mɔgɔ 100 ni kɔ de fagara sisan nɔ balimaw u ye Tamaseki u ka sagaw u ka baw u jigiw y'u ka fɛn ye u taara jigo fɛn tilancɛ bɛɛ kan k'a bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ saccager k'an balima Tamasekiw k'u gɛn ka bɔ ka sokɔnɔw la bi Asimi de ye Mali sɔrɔsiw la wuli bi ka Mali avion ta bi Mali sɔrɔsiw kɛlen bɛ ka front dayɛlɛ Mali ni Mauritanie frontière la Mali ni Algérie frontière la Mali ni Niger frontière la Mali ni Burkina frontière la Mali ni dugu o dugu frontière bɛ bi ni terroristes bɛ ka mankan ci bi Mali armée de wulilen bɛ k'i jɔ Mali ni o dugu bɛɛ lajɛlen de ni ɲɔgɔn cɛ bi Maliyɛnw a ka bon hakili ma n bɛ ka kuma mun ɲɛfɔ aw ɲɛna c'est à prendre au sérieux il faut féliciter le maréchal Assimi mɔgɔ si kana fɔ ko colonel Assimi bilen bɛɛ ka fɔ ko maréchal Assimi avion minnu wulila ka taga Mali nord la bi u bɛ bunteni na u ma jɔ dɛ terroristes bɛ bolila sisan dɔw bolila ka don ŋaɲan kɔnɔ ko Mali ni Mauritanie fara frontière la ko civiliste kana taga don forêt dɔ bɛ yen ko forêt de Ouagadougou ko mɔgɔ si kana don forêt in kɔnɔ bilen enquêtes de bɛ ka kɛ irisiw ka satellite de bɛ ka kɛ Kamara tali min kɛra irisiw ka dugu la Kamara ni irisiw ka MiG 29 o avion giriman caman de bɛna na hélicoptère minnu b'an bolo a bɛ wuli hali t'a mankan mɛn Mali hélicoptère de wulila ka taga Mali an balima Tamasekiw ka tugu libérer k'u bɔ terroristes bolo o b'a yira k'a fɔ ko siya kɛlɛ tɛ Mali kɔnɔ il y a pas de problème entre Touareg et nord et sudiste que tu sois Touareg et que tu sois Maninga an bɛɛ siya kelen de siya kɛlɛ tɛ Mali kɔnɔ bi Assimi wulila ka taa an balima Tamasekiw de bɔ bolola bi minnu bɛ ka kule ko Azawadi u dalen filɛ Kidali u bɛ sagasogo ɲimi na Bamakɔ kɔnɔna na u dalen bɛ hôtel baw kɔnɔ muso ɲumanbaw b'u bolo Mali poste clé a bɛɛ taara ka di ni rebelle kelenw ma o bɛɛ la u ma fara ka bɔ Mali la Assimi ye u ka mɔgɔw nommé yɔrɔ bɛɛ la ni rebelle Sema mɔgɔw ninnu ye place min sɔrɔ nin gouvernement de transition na hali Gamu ka mɔgɔw ma sɔrɔ a la o bɛɛ la u tɛ Mali fɛ depuis mɔkɛw tile ninnu ma deli ka kɛ Mali fɛ a bɛɛ ni Ala cɛ ni Sema mɔgɔ kelen u ma kɛ Mali fɛ awa u tɛna kɛ Mali fɛ awa ko in bɛ laban mun ma a bɛ laban kɛlɛ de ma ne ɲɛ b'o dɔrɔn de la bilahi ninnu tɛ nin dabila fo kaburu kɔnɔ u tɛ Azawadi ko in bila u ka groupe WhatsApp sanfɛ u ko bɛ yɔrɔ min na bi ko fanga t'u la dɛ u y'a f'u ka groupe WhatsApp sanfɛ ko Algérie y'u janfa u y'a f'u ka groupe WhatsApp sanfɛ ko Mauritanie y'u janfa ko Algérie y'u janfa ko jugu ye Niger de bi wallahi u ka groupe a vocali caman bɛ yen nɔ mais n bɛ ka traduction kɛ n bɛ ka baara kɛ ni traduction ye maliyɛnw an bɛ yɔrɔ min na bi jamana bɛ Mali contre la bi jamana bɛ fɛ ka Mali ci bi ka Mali filenkɔrɔ ci bi o jamana tɔgɔ de ko Niger Niger ani Faransi ani Sema plan ko ye jumɛn ye u b'a ni Mauritanie bila ɲɔgɔn na k'a fɔ k'anw de bɛ ka Mauritaniens ka civils faga ko nkalon tigɛ k'o nɔrɔ an ka sɔrɔsiw la wagati min na u ye Mondoro attaqué o wagati kelen u ye front dayɛlɛ Mauritanie yɔrɔ la Mali armée résistera o wagati kelen tuguni
u bɛ ka front wɛrɛ dayɛlɛ Mali nord la u kɛlen bɛ ka kɛlɛkɛkɛw bila fan bɛɛ ka Mali yɔrɔ bɛɛ ɲagami mais o bɛɛ la Assimi bɛ ka résistance bila sur place o bɛɛ la an ka armée bɛ ka monter en puissance o bɛɛ la an ka sɔrɔsiw bɛ ka bunteni da terroristes ka ka bon hakili ma o bɛɛ la Assimi hakili sigilen ko ŋɔmirala mɔden Maliens bɛ mun ɲɛfɔ aw ɲɛna n bɛna sɛgɛrɛ dɔ fana fɔ aw ɲɛna Mali service da fɛn fɛn bɛ yen nɔ Assimi a bila i kun na dɛ espion bɛ aw kɛrɛfɛla la dɛ Mali ministère Mali service da o ka taa bila CNT la o mɔgɔ dɔw de b'olu kɔnɔnaw la minnu bɛ information ta ka di Faransi ma u ka mouvement dɔ bɛ yen nɔ ko CDM collectif pour la défense des militaires olu bɔra u ye communiqué kɛ n bɛna communiqué in kalan u ye communiqué kɛ ko bientôt k'u bɛna tɔgɔfɔliw kɛ transition panafricaine voilà il existe des sabotages au sein des départements bientôt les noms seront cités mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ sabotage de la dans les différents départements ko wagati dɔ bɛna kala k'u bɛna tɔgɔw fana citer o la donc l'armée malienne est en train de monter en puissance n bɛna yɔrɔ dɔ fana bɔ ka yira aw la a y'a lajɛ u taara ka taga terroristes a ye terroristes ka baara lajɛ Mali nord la bi a ɲɛ b'u ka baara la u taara an ka yɔrɔ de tiɲɛ tan cogoya la a ɲɛ tɛ armée malienne ye u ka mobiliw frappé a ɲɛ t'u ka mobiliw tiɲɛ cogo la u ka yɔrɔ bɛɛ tiɲɛna tan cogoya la voilà a ɲɛ tɛ k'u ka mobiliw tiɲɛ u ka motow bɛ jeni an ɲɛ t'u ka moto jeni na nin bɛɛ armée malienne ka frappe de k'u frappé k'u ka motow bɛɛ jeni k'u gɛn awa u bɛɛ bolila ka taa Niger de an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko avion dɔ de wulila an si t'a dɔn avion in bɔra sanfɛ a bɔra duguma ko avion de tugulen bɛ terroristes kɔ bi k'u surveiller k'u dɛmɛ u ka na an ka population civile faga bi Maliens restons vigilants bi an b'a fɔ bravo au maréchal Assimi bi an b'a fɔ bravo à la transition malienne bravo au premier ministre le général Choguel Maïga Maliens mɔgɔ si kana na aw bila distraction kɔnɔna na bi an mago bɛ fara ɲɔgɔn kan de la ka transition in sauver transition mɔgɔ an k'u sɛgɛn mais espion dɔw bɛ transition kɔnɔna na minnu bɛ ka information ta ka di Faransi ma an bɔr'o fana kalama Assimi a ye enquête kɛ aw kɛrɛfɛ dɛ bilahi mɔgɔ bɛ yen u tɛ transition fɛ u bɛ transition kɔnɔ mais u tɛ transition fɛ a mago bɛ ministère la a u bɛ CNT fana la a bɛ mun fana ɲini tuguni u bɛ ka nkalon min tigɛ ka nɔrɔ an ka sɔrɔsiw la k'olu de bɛ ka Mauritaniens faga aw ni Ala na kira cɛ Mauritanie de bɛ ka hinɛ Mali la bi awa ko Alassane Ouattara ye Mali ni Côte d'Ivoire frontière dayɛlɛ an ye information dɔ fana sɔrɔ sisan c'est à vérifier selon an y'a ye page dɔ sanfɛ ko Bina Sogoba ko Mali ni Côte d'Ivoire frontière ko Ivoirien y'a dayɛlɛ Mali ni Sénégal frontière ko Macky Sall ko n'u ma frontière dayɛlɛ k'ale yɛrɛ b'a dayɛlɛ le 25 mars o b'a yira k'a fɔ sanction bɛ ka dadigi kɛ olu de la c'est vrai an tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'an ma sɛgɛn mais wallahi sɛgɛn dalen bɛ ninnu kan bi tɔɔrɔya dɔ bɛ Mali kɛrɛfɛ dugu kan bi a ka bon hakili ma donc an bɛ mun ɲɛfɔ Mali a ye to Assimi kɔ manamanakan fɔla minnu bɛ manamanakan fɔ la a k'u n'u ka kumaw lamɛn i ma ne bronzelen ba ye lafiyalen bɛɛ nisɔndiyalen don Mali sɔrɔsiw ni nisɔndiyalen don Mali sɔrɔsiw ni hélicoptère min wulila bi terroristes y'a sun Assimi ka sɔrɔsiw natɔla kan non u kulela de f'u bɛ boli f'u bɛ ŋaɲan ta a dɔw ye karavati siri koyi a terroristes dɔw ye karavati siri k'u bɔnmɔsiw bɛ tigɛ ka bɔ yen ka kɔlɔsi senda pane bɔ k'o bɔ yen ka pantalon dɔ dɔn k'i karavate ko ɲuman k'u bɔnmɔsiw bɛ li ka bɔ yen n balimaw u bɛ sabotage de la quoi n bɛ video bila a yɔrɔ la u bɛ fɛ k'an ka video saboter donc ni Ala sɔnna ma n bɛ video bila a yɔrɔ la Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye u bɛ k'an ka video saboter quoi u ye balila ka tigɛ san donc ka tila ka bila ka na donc Maliens an bɛ video bila a yɔrɔ la Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye